Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très bien. إذا نواصل معا دائما مع سلسلة اختبارات الفصل الأول، لكن أولا أريد أن أعتذر على تأخري. كان بودي أن أنزل فيديوهات واختبارات أكثر، لكن الظروف لم تسمح. الذين اجتازوا الاختبار أتمنى أن يكونوا قد وفقوا، والذين لم يجتازوه بعد أتمنى أن يوفقوا وينجحوا إن شاء الله. أعدكم بإذن الله أنا في الفصل الثاني سأنزل اختبارات أكثر في وقت مبكر لتستفيدوا جميعا. اليوم لدينا اختبار الفصل الأول السنة الرابعة، فلنبدأ على بركة الله. إذا نبدأ بقراءة النص. Je m'appelle Salah. Je suis le camarade de Nadir. J'habite le quartier 8 mai 1945, en face du jardin, à côté de la poste et pas loin de la mosquée. Dans mon quartier, il y a une école, un magasin et une salle de sport. وعيد. Je m'appelle Salah. اسمي صلاح. Je suis le camarade de Nadir. أنا زميل نادر. J'habite le quartier 8 mai 1945. أسكن في حي 8 ماي 1945. En face du jardin. مقابل الحديقة. À côté de la poste. بجانب مكتب البريد. Et pas loin de la mosquée. غير بعيد عن المسجد. Dans mon quartier. في حيي. Il y a une école. يوجد مدرسة. Un magasin. محل. Et une salle de sport. وقاعة رياضة. ننتقل إلى الأسئلة. Compréhension de l'écrit. Encadre la bonne réponse. يعني ضع إطارا على الإجابة الصحيحة. Salah habite le quartier Ahmed Zabana 8 mai 45 ou bien Amirouche. إذن في النص j'habite le quartier 8 mai 45. Alors on va encadrer la réponse B. C'est 8 mai 1945. السؤال الثاني. Réponds par vrai ou faux. أجب بصحيح أو خطأ. صالح est le cousin de Nadir. إذن صالح هو ابن عمي نادر. إذن في النص لدينا Je suis le camarade de Nadir. إذن هنا صالح هو زميل نادر. Alors هنا الإجابة خاطئة. C'est faux. Salah habite en face du jardin. J'habite le quartier 8 mai 1945 en face du jardin. Alors la réponse est vraie. Salah يسكن مقابل الحديقة. Relève du texte. استخرج من النص. Un nom propre. اسم علم. اسم شخص أو اسم بلد. إذن هنا لدينا صلاح. C'est un nom propre. Un nom commun maintenant. Le nom commun هو اسم أشياء. Par exemple, on dit le camarade, par exemple. Le quartier. La poste. D'accord? La mosquée. Ce sont des noms communs. إذا نختار اسما واحدا. mosquée. السؤال الرابع الآن. remplace par il أو elle. إذا استبدل ب il أو elle. الجملة الأولى. أميرة habite le quartier Amirouche. أميرة تسكن حي عميروش. إذا لدينا أميرة هو اسم فتاة. إذا نستبدله ب elle. Très bien, on dit elle هي. Elle
habite le quartier عميروش. الآن أنيس est heureux. أنيس est heureux. أنيس هو اسم ولد نستبدله بالضمير il. On va le remplacer par le pronom personnel il et on va dire il est heureux. Il est heureux. هو سعيد. السؤال الخامس الآن. Mais les verbes entre parenthèses au présent de l'indicatif. إذن ضع الأفعال التي بين قوسين في زمن الحاضر. Papa, une voiture. إذن هنا لدينا le verbe avoir. On va le conjuguer au présent de l'indicatif. Ici on a papa. Papa on peut le remplacer. يمكن أن نستبدله ب il بالضمير il au singulier. Alors qu'est-ce qu'on a? On a j'ai, tu as, il. Très bien, on dit et là. Alors on dit papa a une voiture. أبي لديه سيارة. Deuxième phrase, je en 4e année primaire. C'est le verbe être ici. On va conjuguer le verbe être au présent avec le pronom personnel je. Alors comment on va dire? Très bien, on dit je suis أنا في السنة الرابعة ابتدائي. الآن السؤال السادس. complète أكمل le stade. لأن هنا ماذا لدينا لي. le stade يعني ملعب. لي أي المطلوب هنا هو كتابة هذا الاسم بصيغة الجمع. لدينا le stade les. Qu'est-ce qu'on va dire? Très bien, on va dire les stades. On va ajouter le S à la fin parce que c'est un nom pluriel. Le stade, les stades. Un quartier, des quartiers. Qu'est-ce qu'on va faire? On va ajouter un S. Très bien. On va ajouter le S du pluriel et on va obtenir des quartiers. Complète le texte. On passe à la production écrite. Complète le texte par أكمل النص ب un quartier, la poste, la porte, propre, أمينة. إذن نكمل هذا النص باستخدام هذه الكلمات. un quartier الحي، la poste مكتب البريد، la porte الباب، propre نظيف، أمينة هو اسم فتاة. bonjour je m'appelle أهلا اسمي أمينة. très bien. Je m'appelle Amina. J'habite dans un quartier. Très bien. J'habite dans un quartier. Est-ce que nous fait حي? Très. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? Très propre. Très bien. نظيف جدا. في حي نظيف جدا. Notre maison se trouve près de منزلنا يقع بجانب. Très bien, la poste. Près de la poste. Elle est très belle. Sa façade est verte. واجهتها خضراء. Ses fenêtres sont jaunes. فاصلة. هنا نوافذها صفراء. Très bien, on dit la porte est bleue, الباب أزرق et le toit est rouge والسقف أحمر. إذن أعيد القراءة. Bonjour, je m'appelle Amina.
J'habite dans un quartier très propre. Notre maison se trouve près de la poste. Elle est très belle. Sa façade est verte, ses fenêtres sont jaunes, la porte est bleue et le toit est rouge. بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية الفيديو. أتمنى أن يكون قد نال إعجابكم وأنكم قد استفدتم. أتمنى حظ موفق لجميع التلاميذ. شكرا على متابعتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.